Hantayo na pupuotan, asidagan tikwan, pasukan. 3 weeks, 2 weeks lang ganun sa... Quiet ko na kano di may isang maestra dito. Anyways, happy Mother's Day to all mothers and also those who didn't give birth but who act as mothers. Iti an anak daw or iti nieces, nephews, relatives. Happy Mother's Day kinya tayo amin. And today is Youth Sunday, so ayan. Kaya't before tayo nga rugyan, iti programa tayo tata, dawatak man nga tumakder tayo amin, ta-i-open tayo daytoy second part of our divine service with an opening song. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Worship your holy name, O God. The more I seek you, the more I find
grateful hearts, gathered as one body to worship, to learn and to grow in your presence. Thank you for this day and for the opportunity to meet together in your name. Lord, we invite your Holy Spirit into this place. May your peace fill our hearts, your wisdom guide our thoughts, and your love be the foundation of everything we do here today. We ask that you bless each person, hear those who come joyfully, and those who came carrying burdens. Meet us where we are, Lord, and draw us closer to you. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so once again, good morning po sa ating lahat. And sa mga paparating pa lang, magpaharap po tayo para ano. And so, ayan. So, nasabi na kanina na medyo special Sunday ngayon. Bakit nga ba? Kasi today is Youth Sunday. Ay! Hindi pala, mali. Today is Mother's Day. So, ayan, Happy Mother's Day po sa ating lahat. And sa mga magiging nanay pa lang, Happy Mother's Day. And sa mga tatay na acting as mothers, Happy Mother's Day po sa inyo. And kaya ngayon, today is, oh my gosh. Ayan, so today is testimony day. So, mabibigyan po ng dalawa or isa na magte-testify ng goodness ni God. So, meron po bang gustong mag-testify? Ayan, so God bless you, Auntie. God is good. Agyan man kani Apo Diyos ta I was blessed again ijay Sunday school idi last Sunday nga umak testify nga may hanga mabalinta communion. Kitang ko kahit nga palabasan daytoy ta agpay supiman dagitoy adalin tayo ket sapay ko mata amin ko adalin tayo ket sa puso tayo ko makiniaramid tayo. Tatitas testify ko ket iti talagahan naka-Kristiyano ket grabe. Once ka napakasaktanak ti may sa tao, uray siguro banggain dak wenno katungtungan dak sorry ka. Hangko pay kahit nga kitan ti rupam. Ngem idi nag-Kristiyano wak ket idi mapantial daw ket ni naglaka akmutin nga agpakumbaba nga apay sinuwa ko manghang agpa-forgive. Ken I've been experiencing the office kada dalat ta kas mayaba nga kunam na amo na amin nga kunano ko makatahang mabaling ikasta tayo kitlat tano niya na aramid niya na panunot na aramidin na ngem idi kat medyo mabwisita ngem idi ko kat na realize ko manin ay naman ninda ita forgiving spirit mo ket kunak win apo ket idi manin ikwa ket uray no niya ikasta-kasta na every week nga kwa kami ket maawanin ngay di kaslagura ket numapang ka ijay field lalo no panggap ti POs ti pagtutungtuan ket syempre tiket ko ngay ket hangko mga masaksaktan ti PO tay sudat ti katrabaho misudalat ti papapanam every nga agfield ka ket isudat ti katungtong ket hangko ket nga mapasaktan ti POs ket no kasi agfield dak ijay ayon ti PO ket istoryain na diya nga tao ket kunak nga talaga kasi ti ugali na so accept and then forgive her ket agyaman nak ti Apo Dios ta narparemind tayo man hindi nga lesson ni Sunday that we should spread the love of God. Ayan, thank you. So, kunadagarud, love your enemy of even though it takes time to forgive. So, sino pa iti at testimony na? Ayan. Tuyak.
Okay, na yung sabak na tayo amin. Kaya kas Mother's Day ta. Happy Mother's Day to all mothers and to becoming a mothers. Pagyaman ko na kani Apo Diyos, na mabagas kada dumano lang, numasang butak ng dati mensahe ni Father Dexter kita itutupak iti bibiyag ko bilang may sanga lalo may sanga mother kita jaya parang na nga becoming a strong becoming number 2 strong wall of defense kat na itupak iti ulok kana kasya ina message ni John Mark tay bigat nga sukata kita basahe kita sang sangitak kunak nga balyo na nakita na dagijay nga hanga kunan you are a mother nga wat kita mi ureha mo bagbaga nami ken makita mi ti sacrifice mo bilang mother kita permit pa nagyama na ken kas jay defense strong wall of defense jay parang iti bakit apan ito pak iti ulok uray ako magbaga diya iti asinno uray da ibag ko wino diyan nako tako nak useless basta laki importante na pati tayo kini Apo Dios ket ni jay nya tinangigan tayo nga sa sao ni Apo Dios ket isuti pagtanggeran tayo isuti ba itakder tayo kasa bilang mother kay asawa iti nga namati na minsan nga nariinga ket kinaabay ko ti natadem buning ket kunak namahanak wit nervous kunak thank you Lord ta naturog dayto buning ket nga marites dayto yung MJ ipakita nga talaga namati ta ket gaduti arami din ni Satanas nga minsan ure kas nga nakaru ngem no lak din namati takit di Apo Dios lang tati amin kadakuti panunot ket ni Apo Dios lang tati sabsabay tayo so diya ko nak salamat ta naturog daytoy buring tanahangan ikat ijay balay na tanu ikat ijay hikot na kuna tayo nga ipugaw ket no nga siguro nagkutiyak ket nasugatak kunak bagta dapat ijay balay na naman ko magbaga dito ijay iba ko ijay anak ko kunak ay thank you Lord Apo Diyos na ibag ka nga talaga so diya iti paghibiyamanak unay maminsan pa ikat nuhang ko nga kaya ti sitwasyon nga sumampay kanya ket maminsan patulong ket ni Pastora Piman ijat kun pastora itas kun pastora lalo idi nga kipat ti cellphone idi ket itas kun pastora kun kanya ti arami dak pastora kastoy kata sunod pi mantimang ti advice pagyamanak unay ti si Mang Petak tinang turungan ni Apo Dios ditoy ayan tayo ditoy church tayo ta kas bagak idi nga manu nga church sinara ko amin nga church itoy lamot ta masaka ni kamang ditoy lamot tatagahong duanak hangko pa amo ditoy idi nga diya di pangturturong ni Apo Dios no amo ni Apo Dios ti puso no talaga nga sunod ti birukem ket na ni Apo Dios ti mangiturong diya unit pagyamanak ta niturong itoy kapilya maka-bless dagiti mensahe di pastor tayo lalo ti family background in the situation so diay una ti pagyamanan kunak nga no hanap suro ni turong dito kat anya kas ano ngay takada mabanat ni may nga simbahan idi tatangamin kat ay idi ngamin kat ulit lang kwa manu nga church nga sinere kung kunak Apo Dios kat mga pantisimbaan nga dati maadal ko useless no mapanak ti simbahan rumuanak ket kaslata sindi ka asa nya awag na jay napanta simbahan ket awon ti naadal sayang so pagyamanak unay ta blessing
very fruitful dagiti insursurun da pastor tayo, maka na balor mami apply iti sitwasyon mino pamilya tayo ken biyag tayo. Ya udah pagyamana ken Diyos salamat unay. Ayan, so thank you, Auntie. So, kunak karod duwa lang. So, ayabak garjay worship leader tayo, tapno ilid na tayo di panagdaydayaw kini Apo. Hallelujah. Naging bagtiya po kakabsat. Agisem man dagiti inang dita. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo. Shall we all stand up and let's worship the Lord. Give thanks to the Lord our God for His faithfulness endures forever. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. We come into your presence, oh God, with thanksgiving within our hearts, Lord, to glorify you, to give you praises and adoration you deserve this morning, oh God. Hallelujah, hallelujah. Glory to your holy name, oh God. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah.
will be faithful to Lord in our faith, serving you, O God. Hallelujah. While waiting for that blessed hope, O God. You will be always good to us, Father. Saan nga mabilang ti kinaimbag mo, uwa po. Daytay ti rason, uwa po, Diyos, saan kami matmauma. To come together in unity, Lord, to express our thanksgiving because of your goodness, O God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We want to express it, Lord, as we will sing this song. We love you, O God. Jesus. Hallelujah. Come on, everybody sing it for the Lord. For your mercy never fails, never, Lord. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up, still I lay my head, I will sing of the goodness of God. One more time,
kadagiti yamin nga pagkurkurangan mi, saan nga mabilang ti kinaimbag mo, Apo Dios. Hallelujah, hallelujah. Kat no mailasin mi dagitada, saan kami nga mapigilan, o Apo, nga mangipkas iti dayaw gloria kan panagyaman, taliso lang ti mabalinan mi nga ramidan, iti agyaman kan nagdayaw ken ka, kadagiti yamin nga kinaimbag nga raramidam, iti panagbiag mi, o Apo. Madaydayaw ka, iti daytoy nga agsapa, madaydayaw ka, o Apo. Hallelujah! Iti biyag tunggal maysa kada kami, o Apo. Nagimbag ka launay nga Diyos. Hallelujah! 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 I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Yes, Jesus. As we stand before your throne, O God, prepared and ready, Lord, to receive your words. Let your anointing flow, O God, as your servant will stand behind this pulpit, delivering your words, O God. Open our ears, Lord, that we may incline our ears para kadigiti sasaw mo, Apo. Bendisyon namin diadipon mo nga agtakdal. Katapo Diyos, iti sasaw. Hallelujah. Mangag, Apo Diyos. Maibiyag iti tunggal maysa kada kami, o Apo. Madaydayaw ka iti balegi. Madaydayaw ka iti sasaw mo, Apo Diyos. Madaydayaw ka iti transformation that the words will be bringing to the lives of your people this morning, O God. Be glorified, Lord. Be glorified. Hallelujah. Isublimi amin nga dayaw gloria kan panagyaman. Dagitoy iti dawat kan kararagmi. Gapoy tinagan mo, Jesus, nga po mi. God bless you all. God bless you. God bless you, Pastor Brian. Hallelujah. Happy Mother's Day. Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Dios nagbiit ti panawin. Mother's Day manen. Damdama Father's Day. Hallelujah. Ket aldaw dagiti babae tatta. Ket madaydayaw ni Apo Dios san nga kumpleto ti lubong no wan ti babae kan. The Lord created Adam, but at dakurkurang na. Iso nga create ni Apo Dios ni Eve to perfect everything. So I shared a message iti napalabas regarding this concept iti womanhood. Ket of course, kasgamot lang ti message tay tatta, we will celebrate the MCWC women. Hallelujah. And Happy Mother's Day. Bago tayo mapanig yung message, kahit ko ti agpakada, ito no Sunday. They invited me in IFSO and I'm praying and mariknak mo ti leading ti Apo. I think the Lord wants to bring the messages that we are talking about here in our church. Kadagiti newly graduates, dagiti lunch out, that they may see that their professions, what they do in life is hindi lang pansarili, but to give them a wider perspective that they are actually helping God in managing this world, in making this place this world a better place. So ayan, so I ask your prayers. Of course, pag high school, okay lang yan. That would be ibang category. But we trust on the anointing of the Lord. Madaydayaw ni Apo Dios. So, we would be talking about mothers. Iti daytoy bigat nga daytoy. Of course, they are special.
Dayaw ni Apo Diyos. And you know na ang patutunguhan, the woman of valor. This is very familiar kaniyayo, Proverbs 31 na I know ni Auntie Nitz, nung uso pa ang cross-stitching, she gave a cross-stitch kay Mama as a gift and na nasa salas yon. Many women do noble things but you surpass them all. Yun yung quoted dito sa Proverbs 31. Now, I shared noon na ang Panginoon, He created mankind He copied Himself in His image and likeness and expressed it in two kinds of personality, the male and the female. So, but pag pinagsama mo to, mapansin nyo, ang goal ng Panginoon is always oneness. That's why when you find your pair, they become one. Kuna na dijay. And the image is, yung image na mabubuo when the family, yung family kasi is masina-sina eh. You have kids, dadagiti anak mo, but we are building towards one. That the family, the children, the parents, the father and mother would be one in portraying the image of God. Yun yung goal natin na in Minora, that we would shine, our family would shine. At dati classmate ko yung seminary, and I said this before, na he wrote about, kasi mahilig yun eh. I think si Moon Hyun, yung classmate kong Korean, roommate ko noon, he is always on the feminism, the feminism theology. So I don't know kung nagiging trend yun sa Korea, but he was more on exploring that area of theology. And nagsurat isuna regarding the womanhood of God. Of course, the Lord introduced Himself as a father. So, no adda iti imagery nga inusar ni Apo Dios tapno iyam amuna or i-describe na ti sarili na ti kadadakdalan is that He is a father. And of course, patristic culture ang Israel, and they are silent on the, yung kunakon nga rod nga, ni Apo Diyos, He expressed Himself in male and female. He created His image, male and female, He created them. Kunana di Genesis. Kataya classmate ko, ti pinaka-basis di text nga study na is naadaw kada gito'y gospel. In Matthew 23 verse 37, kunana gamin dito'y, Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those who sent you, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you are not willing. So, pagpakita na dito yung characteristics of God nga kas ina, nga always taking care, always caring, thinking about the welfare of His children. So, ayan. Now, today, we are honoring women and we honor God's design for the woman of wisdom. Kung natin yung Proverbs 31:10, she is far more precious than jewels. So, ayan. She is far more precious than jewels. So, yan yung description ng Proverbs 31. No, kitaan tayo daytoy Proverbs, daytoy ti idea tayo even me, no bukbuklat, because we always read the book of Proverbs mula pagkabata. We always read na kung ano ang petsa ngayon, yun yung chapter na babasahin namin sa araw na yon. For example, today is May 10, we would be reading Proverbs 10. So, may ninkalkita niyo, and at the perspective ko nga, agsisina dagitoy. But while studying for this message, I can see na the book of Proverbs, though collection isuna iti na duma-duma nga pagsasao, it is a holistic, may nag-edit nito, and may iisang perspective na tinutukoy siya, may biyahe yung pagkasulat ng book of Proverbs.
May introduction siya and then outro siya. May intro, may outro. So, yon. Nung makita tayo, dito yung Proverbs, makita tayo nga, dito'y rugrugina, in-describe na iti maysa nga babae. Actually, hindi lang yun eh. The parents nga mang pataod ko ito'y wisdom ija intiro nga pamilya. Nung mapansin mo, ija rugi iti Proverbs, it is a father talking to his son. So, perspective tayo dito nga, it would be David talking to his son Solomon. Kasi kunada, most of the Proverbs is writings of Solomon. Kit no makita tayo mo ending na, it is a mother queen, so father king Jerugi, talking to the crown prince. Now, ijemot murdong na, a mother queen talking to her crown son, to a crown prince. So makita yun yung perspective dito, nga, yung biyahe na personify the wisdom as a woman. So, ayan, adatta kadagitakan kanto, calling for the simple. Kunana, dagi jay awon pay unay ti amuna. She is there crying out in the streets. Kunana di jay. And then nagtuloy ka, personified, and then ito'y murdong, hindi na lang siya personification. It is in flesh. It is the picture of a woman nga ini-apply na biyag na jay wisdom. Okay? So, yan yung perspective na kino-communicate ng Book of Proverbs. So, ayan. So, from chapter 1 onwards, na personified daytoy wisdom as a noble woman, agay-ayab, calling out, offering life, and building her house. Ito'y closing chapter mo, wisdom is no longer an abstract. Hindi na lang siya abstract figure. Daytoy ko na akong personified. She is made flesh. The woman of valor. Nga ko natin ito. Yung Hebrew word, eschet chayil. So, ayan. A real breathing embodiment. Daytoy fear of the Lord. He applied. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kuna na dijay rugrugiti Proverbs. Pero ijay last part iti Proverbs, this is a woman who feared the Lord. Daytoy woman nga daytoy she fears the Lord and makitam jay epekto jay fear of the Lord na ijay panagbiag na. May ruwar ijay panagbiag na. So amin nga wisdom is just the effect of your fear of the Lord. Kit no mapansin tayo daytoy chapter, hantay nga mapansin daytoy ijay English. But if you study it in the original language, nagadalakmet ko no iti two subjects nga Hebrews. So, basbasa kami day time, memorize mo eh. So, alet, bet, memorize mo da kita, Hebrew letters da. And, nalpas ko day jay subjects ko nga duwa nga Hebrew, iti December, ita-graduate akti March, nalipat akon. Buti pa yung Greek na i-stack kasi yung Greek, it is always integrated in our day-to-day life, in our mathematics, data, sigma. Amin, halo-halo dito. So, ma-recall ko pa lang. But the Hebrew, hindi ko na ma-recall. But dito chapter 31, the way nga na-describe dito woman is, amin nga rugi na dayjay is the beginning of the Hebrew alphabet. So ipampamemorize da kadagiti anak da, Aleph or A, baga naman ng jay kwan. B, no English ko mangrugi man ti B. So kadagiti ubing, nusurwan da nga agbasa, this would be a manual. So, ijay pa ilang kinaubing da, imulmuladan nga, this is a picture of a person who applied the fear of the Lord and this is the wisdom that is coming into her life. So, ayan, acrostic ito, 22 verses mula Aleph hanggang Tav or Tau. So, ayan, yun yung, or vow, kung nada DJ other term. So, A to Z, yun yung complete picture ng buhay na surrendered sa
Panginoon. Okay. Ang mundo, meron siyang standard ng ipinoportray kung ano ang magandang babae. Okay? And the Bible also describes what real beauty is. So dito'y lubong, nagkalat dito'y iti contest iti beauty contest. And actually, anak nila the brother and sister Marion siya ang Miss Lamut sa ngayon. So nandito sa atin ang representing Huluon. So makibingbingay tayo ajay dayaw. She represented Huluon, back to back ang Huluon, yung church natin doon. So nandun ang magandang babae sa balat ng lamot. Now, sa mga beauty contest na yon, yun yung pinoportray nila. We are training woman na ganon. Sharp. Pag nagtanong sila, napartak na sumagot. Dahil pa nagtaktak there. But, ijay nga process, you can train that. You can train that. Pero, beauty, ijay panpanag na, lava walk, nga kunada. We have Miss Valerie Pawid. So, namamayagpag ang Ifugao Beauty sa ngayon. So, charm, fleeting beauty, and even sa atin ngayon, sa Facebook ninyo, you filter your face. Kasi yun yung pinoportray nilang maganda. So, ayaw mo nang i-post yung mukha mo na hindi filtered because they convince you that that is the description of beauty. But kiniya po Diyos, God's design, He is saying, this is a woman of valor. She radiates strength and dignity. Matibay na babae. Strong personality. The world will portray you, nga kayo nga babae, weak. But the Bible portrays that a beautiful woman is strong. So, maybe not physical. Madam Deborah, gaputawan ti putot ni Pastor Donato nga lalaki, he trained her na parang lalaki with the perspective na walang bagay na magagawa ng lalaki na hindi mo kayang gawin. So pagbalsigan na, pagulyan natin yun. So that's the training. Kanya na. So and this is the perspective na kino-communicate ng Book of Proverbs, itong tinutukoy natin. Yung context nito, yung nabanggit ko kanina, yung Queen Mother, I don't know kung sino tong Lemuel na ito. Kasi he was not recorded in the list of kings of the northern kingdom and southern kingdom of Israel. So, hindi natin alam kung this is another name, Palayaw, or he is not a Jew, but a close friend of Solomon. We don't know. So, ayan. So, itong king's mother, naiisip ko dito kaya yung movie na Brave ba ang title nun? Yung babae na orange yung buhok. Ano title? Brave ba yon ang title? Na the mother is teaching the child, be gentle. Papas girl ye ko panaglugan ti kabayo, agpana, pagpagungtan ni inang na. You should be gentle, this is a queen, this is... Itre-train na. But this one, the king's mother is teaching his son. Alam nyo, napakalaki, pag maglaro kayo ng chess, mas matibay yung queen kaysa sa king. Downfall na pag bumagsak, pag na-checkmate yung king, downfall na. But the queen upholds the kingdom. So kung kunada nga, in every successful man, there is a woman behind. Padasin nyo nga ko pag-awiran ni lalakayo, kita man umaramid na di paglaingan na. I can be going around, preaching, talking out there,
I can sit down for how many hours researching and prepare the best message that I can. Ngem no siyak ti agaw aware, siyak ti aglablaba, I cannot be the best I am. Iso nga di makitkita yung image ko dito isang wanan, that is all because there is a woman behind. So, ayan. In MCWC, we put the woman up. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, kaya itong Queen Mother na ito, at ina-advisean niya itong a woman may cause the downfall of your kingdom. So, that may be the perspective. May bagbagaan na dito. Kaya, naanat nga isursuro na daytoy Proverbs 31. And daytoy Proverbs 31, daytoy di climax iti concept of wisdom. The lady wisdom na idea lang in the earlier chapter now is made flesh dito. So, ayan. And this is the proposition of the message. The virtuous woman is God's masterfully drawn blueprint. Her character is the fruit of fearing the Lord, a mirror of her Maker's beauty, calling every one of us to a holy worshipful response. So, ayan. I-portray tayo tatta, ninya ti itsura na daytoy virtuous woman. Okay? And this message is not intended to judge anyone. Kasi sa atin, ang ginagawa natin sa church, we open the blueprint, and the blueprint is not used to criticize. The blueprint is used to guide because ang team natin ngayong taon is that we build upon the blueprint. Kung nakikita mo na hindi ka nakaayon dito, you build yourself. You build yourself. So, sa mga wala pang asawa, make yourself the most beautiful one using this blueprint. Sa mga wala pang asawang lalaki, fine, this would be your blueprint checklist. Sino ang pinakamaganda? And that is what we are talking about dito. Okay? So, ayan. Ito yung question na hahanapin natin, try natin to nasasagutan. What makes this woman so noble? Bakit noble siya? O nagsalsalusod siguro, noble kaya ako. Nakakatakot pag i-compare mo na yung sarili mo sa kwan. Pag nag-take ka ng exam, nakakatakot pag itatapat mo na yung answer sheet sa kwan. Sinagutan mo. So, ayan. What makes this woman so noble and how does her A to Z, her characteristics, yung A to Z portrait niya, challenge and inspire every person dito sa church natin. Okay? So, even ni Auntie Alimay, ni Auntie Rosa, habang may hinga, we can still become a better one. We can still improve who we are. Mataydayaw ni Apo Diyos. So, ayan. So, the way na i-discuss natin ngayon, titingnan natin yung portrait na dinidescribe ng Proverbs 31, and then titingnan natin yung mga application niya, and then sasabihin ko na ang tungo nito. Every characteristics, lahat ng nasulat dito sa Biblia, these are all descriptions. Actually, the Proverbs is not talking about any woman. It is talking about the pattern of that image. This is a characteristics of God. So, ayan. In His image and likeness, He created them. Una na dijay. So, dijay ti pagtungpalan na. Okay? So, that is our journey. So, alas 11 na. We need a miracle dito. Point number 1, yung portrait. The noble character of the virtuous woman. Kasi parang nag-i-in-depth study tayo dito. Nag-i-in-depth study tayo sa Proverbs. Yung makikita natin na
characteristics dito sa verse 10 to 12, magsisimula sa verse 10 to 12. Ito yung trustworthy and priceless, sabi niya rito. Ito yung the way na pag-describe niya. So kung babasahin natin, 10 to 12. A wife of noble character, who can find? She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Nandito. So, trustworthy. He brings good, not harm. Bedrock of her home. Okay. So, agkakatawa kami kada Pastor John. Ag-create tayo sa tikwa. Grupo dagiti pastors' wives. So, ayan. Katawak jay may isang pastor tayo di kalman na nag-post. In-post na nga yung video ni Dennis Trillo nga ko. Idinsira na yung ruangan ti Kotse. Nagragsak iso na ta nagtal na. Iti aglawlaw. The best 10 seconds in life. Pagbukas na kano yung ruangan, balik sa normal. At katawa. Nagtungtungtong kami kada Pastor John, basol mo. Kasi hindi ar-aramam, inaramid mo iso na nga sentro ti lubong. Inispoil mo nga inispoil. Impagarup na nga kasjay ti pan nakatrato na all the days of her life. Tapos nagkasar kayo, awanin chocolates. No kaya nasabong di kagmula, kunang kanya na. So, ayan. you made her the center of the universe, tapos magrereklamo kang naninibago. Agreklamo ka din. From the first place, the classmate ko kasi hindi eh. Hindi aram, sundo, tapos tulod, hindi isudan, ag-conflict na giti schedule lang, tapos agree. Nag-demanding ka now. So, ayan. So, her worth is beyond rubies. The heart of her husband trusts in her. So, yung trustworthy, napakahalaga ito na ma-build. So, yung i-build how does your husband, yung trust niya, nandun yung completeness, sabi doon. She brings him good, not harm, all the days her life. Her character is her household foundation. So, dito'y, may isang picture, dayto'y babae. Of course, nagadu dayto'y. Inalak lang dayjay, nagatiddagan nga, umabot tayo ti makabulan dito'y no alaak jay Aleph to Tav. That is whole alphabet. So this is just a summary of that one. Pangalawa, industrious, strong, and enterprising. Okay? Ano na itong mga terminong to? Masipag, matatag, and business-minded. Business-minded. So, wala na dito. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like the merchant ships bringing her food from afar. She gets up while it is still night. She provides food for her family and portions for her female servants. She considers a field and buys it. Out of her earning, she plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms are strong and for her task. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. In her hands, she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. Ang sipag. Alam niyo itong perspective na ito, this is contradicting sa kultura doon sa Eastern. Doon sa area nila. Kung titingnan mo yung culture in that area, ang mga babae nasa bahay, ang mga babae hindi pwedeng magtrabaho. Pero this Queen Mother is changing the perspective of what it is to be. So,
countercultural ito sa pinakalugar nila during that time. So, ayan. Minsan, bumababa yung self-esteem ng babae pag walang nahahawakang pera. Ayan. Totoo ba yan? Hindi lang babae yan. No awan ti kwartam na kitang bagbagim. Yun. So, yun yung perspective dito. And hantay nga masisinod at duma ti babae nga they want to work. But dito kasi, pag nasa loob na kayo ng pamilya, it is already a teamwork. No rumwork kay nga duwa, kasano nga gidyo beng. And this is the problem da gito is singkit, yellow race. Kasi they want to work both sa gabal ti ubing. Kitgapot sa gabal ti ubing, agpinlangat kwanda mo da gitoy, kwartam ti kwartam, kwartak ti kwartak. Pinangat kwan iti status of living, walang teamwork sa family. So nasasakripisyo, nasisira yung future, wala silang anak. Wala silang anak. So that's a problem of Japan, China, and okay lang yung China. Masyadong nang marami yung population nila. Korea. So ito. So this is countercultural sa kanila noon. Okay? So, strong woman, so sinasabi niya, so habang teamwork, yung sinasabi ko sa pamilya, habang maliliit pa ang bata, may diskarte naman yan, nagagawa nila sa Hong Kong yan eh. Okay, trabaho ta nga duwa, but we hire a helper. Okay? We hire a helper. So ayan, nagiging part of the family yung helper to take care of the kids, take care of everything so they can work both. So yun yung diskarte. So ayan, kung gusto ninyong mag-boom pareho, so for example, sana dito si Auntie Laila, businesswoman, businessman mo't nila kayo na. So at least the daktil yan nakdan. Okay? So ayan, you need to talk. You need to talk. Pag hindi kaya, may magsasakripisyo sa pamilya. Okay? So, ayan. Or, habang nasa bahay ka, mag-isip ka na rin ng mga online business mo dyan. So, mag-isip ka. So, industrious, strong, and enterprising. Masipag, matatag, at business-minded. So, ayan. Ito yung isang perspective na kino-communicate ng Queen Mother dito. Ano pa? Compassionate and generous. In verse 20, she opens her hand to the poor and reaches out her hand to the needy. Her industry is never self-serving. Hindi self-serving yung industry niya. And this is the problem of maraming naghahanap ng pera ngayon. Self-serving. Agtrabaho ako mo tatano at dati kwartak. But this perspective is that she can help. She can help. So, ayan. Reaches his hand to the needy. Her industry is never self-serving. The fruit of her hand pours outward in tangible mercy. Tangible mercy. So, ayan. The industry, yung pinaka business-minded niya is for generosity. Jobing, siyempre, inadal tayo dayta, insuro ni Manong Dexter dayta. It starts with you, the family, the church, and the community. So, at dadagi niya baliktad gamin. Nagwadwad iti community. Nagimot iti pamilya. Nagwadwad iti kapilya. All in nga kanayon. Ngam no kabalay na, nagimot. It should be outward. Of course, ijay sarili alangan mo nga libre ka nga libre ti conformidita tapos ikang kamangmangan. Mangan kamot tadagi jay outward mo is lupyas mo day jay. So ayan, yun yung compassionate and generous. So that is the concept of isong agpabaknang kayo.
At isursuro ti Biblia, no nabakbak nang ka, adu ti matulungan tayo. Mas makaranyag tayo. So, ayan, diyan mo naggapuan na di sursuro da nga nuna pong panglaw ka, nasansanto ka kanaw. Bagbagakon kanyam, no awan kwartam, dakes no da dumatitaray ti panunot. Napudot ti panagululo. And we pray, Lord, bless me. Be like Jabez. Enlarge my territory. So, ayan. So, industry fuels generosity. And then, susunod natin. Bibilisan natin kasi wala nang oras. Mahirap pag-usapan ng mga babae. Madaming pag-uusapan. Muti lalaki, nung nagtimpla ka ti kape, uray awan agtungtungtong basta gigigo. Agbuybuya kay lang di jay, ti aglabas-labas nga tao. Mabalinain. Fearless, future, and dignity. When it is knows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. She makes covering for her bed. She is clothed in fine linen and purple. Her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. Maramid nga ron yung lalaki dahi jay. Mapani jay, dati sinado dahi di ka gate eh. Ijay da agtutungtong. Tatikit kitaan da, no kasanudan nga ilawlaw, adayo man yung bakod da, uno protektaan niya malinlinungan da. That is their Congress and Senate iti. So nga ti pangipatakderan da ko iti opisina, ti Senado kang Kongreso, ijay spratless. Tati pagtutungtungan da kasanudan nga bantayan niya, boundary tayo. Ialis da ko mati malakan niyang ijay spratless. So ayan. She makes linen garments and sells them and supplies the merchants with sashes. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Forward thinking. Forward thinking. Ingka kinkuton si kangasadot. Kunana di para Proverbs mo lang. She is an application of this, of that principle. So ayan, clothe her household in scarlet, faces tomorrow without fear. So ayan, ni Mrs. no rimwar. Nalabasan na di ukay-ukay. I-shoppingan na ka. Ado pa iti iyawid na nga para ti anak na yung kukuha na. So ayan. Thinking. Forward thinking. Forward thinking. Okay? So ayan. Numaminsan, ado ti babae nga backward thinking. Bakit ko sinasabi? Ang iniisip yung dagit ti tugo, ti dana, ti biyag. Baamon dagi jay. We think forward. We think forward. Family-oriented. So, yun. And then, eto. Wisdom on her tongue. Teaching of loving kindness. So, she opens her mouth with wisdom. The teaching of kindness in her tongue. And this is where they accuse many women. Kasi, kunada, this is not general, nagadumot ti sumanao nga lalaki. Nagadumot, this is not pangbabae lang dayto. Taadumot ti nasao nga lalaki. Ngem kunana, daytoy nga klase ti babae, kunana, she opens her mouth with wisdom. The teaching of kindness is in her tongue. Kunana dito. So, dyan yung ti concept dagiti Hudyo, kunana, the Torah of Kesed. Torah means law or teaching. Teaching of Kesed. The teaching of loving kindness. Moyo, uray no pastorat, dagiti ubing, mas ni mama dati pastor da. Isuna ti disiplinaryan ijo nagtibalay. Tanog disiplina ni nang da ka kumamang da kanyak.
Ipatiliw ko mo soda. Narigat salsalak ni Bam. So, ayan. So, ayan. Wisdom on her tongue. So, yun yung isang perspective dito. And they accuse you always, women, dito. But the book of Proverbs gives a blueprint. Gives a blueprint. There is still a space to change. So, a room to change. So, ayan. Now, the fountainhead, yung fear of the Lord. Amin dagiti characteristics na nga na acronym ijay Aleph, Bet, pababaging gana jay Tav, nag-agramot da amin ijay fear of the Lord. Fear of the Lord. The source of it all. Charm is deceitful and beauty is vain. Kunana ditoy. But a woman who fears the Lord is to be praised. The woman who fears the Lord, those who fear the Lord will listen to the teaching of the Lord. Those who fear the Lord, listen to Him. So every virtue flows from that holy awe or yung panagraum na kini Apo Dios. The fear is not literally na fear, but the reverence of the Lord. Yung panagraum kini Apo Dios. Dahil iti fountainhead na iti amin. Iso nga, nung nagbalin ka nga Kristiyano kat madib-develop yung fear of the Lord kanyam or reverence for the Lord, ang kwaramidon daytan. Bakit? It's because I fear the Lord, I revere the Lord, I respect the Lord. May kaniwasin ka dagiti pagayatan na. And actually, na isa sa buhay mo yon, you are becoming wise. Ipagarup mo man jay sarsarilim nga, hindi ako wise kunam. Ngem jay panagbiag mo, agal alingasaw ti wisdom. Dahil ati kitain yun eh. Kunada. Kituray si kagat, hamumat panunutan dahil you are just trying to be a reverent one to the Lord. So, yan. Dahil iti fountainhead na, jay puun na iti amin. So, ayan. So, nung nanipod nag-Kristiyano ka, actually, bagamanda ka abay mo, puminpintas ka. Gumapgwapo ka. Yun yung plano. Now, pag hindi nangyayari yon, there is something wrong with the fountainhead. Gusto mo lang maligtas, you don't fear God. You fear hell. You don't fear God, you only fear hell. Mabuteng ka lang nga mapanji impyerno, iso nga inawat mo ti Apo. Think about that. We should be revering God. Bayam dagi tayong impyerno? Bayam dagi tayong impyerno? Tano adda ka kin ni Apo Dios awan ti impyerno? Ang adayjay ti pagaapaan. Ti pagaapaan tayo no kasano tayo ngo mas asideg kin ni Apo. That's why we do not neglect your fellowship. We spur one another in love. In good works. Dayjay ti pagaapaan tayo. No kasano tayo nga po sumay sayaat. Madaydayaw ni Apo Dios. So, many Christians, they fear hell, but they don't fear God. Okay, part 2. Oh, division number 2. No, ni Pastor Benny dayto. Division number 2. Nadayo taypay. Now, the application. Anong application ng mga characteristics na ito sa mga babae, sa mga all the single ladies, young men, husbands? Ano ngayon 'yon? Yung information na 'yon na pinag-aralan natin. Now, titingnan natin ito. To the young woman and ladies, you are created in the image of God. Yung perspective na yon na kino-communicate sa Proverbs 31, that is the picture of the character of God. Nakayat na. This is the blueprint. This is the blueprint. And as our team this year, we build on that blueprint. We build on that blueprint.
Daytoy lubong. No ipuspuskol mo ta make up mo. Da nabuyak di rabi kahit. Nadung parte may isang lalaki, ijay train. Ket ko na jay babae, bastos ka ah. Iyak yus na mo't nga kaslag chan-chansing ka no jay lalaki. Inyak kunamo jay lalaki, bakit ko gagawin yon? Ang pangit-pangit mo. Inapanda jay police station. Iriri na jay babae nga chinansingan na. Ba't ko gagawin yun ng pangit-pangit mo? Kudagi jay pulis mo, kasla mamati da mo jay. Sa dinami-dami ng babae sa train, bakit ikaw? Unada. So, because the world portrays itong perspective ng maganda at pangit. Dinidescribe nila sa panlabas na niyo. But made in His image and likeness. And this is the picture of beauty. Tinaramid na dahi nga babae, yan mo title na dyan, shortcut lang, nag-pop yung Facebook. Tinaramid na, nag-makeup. Tapos naglukat iti TikTok accounts na kakasya, nag-trending. Kasi ang ganda niya sa, hindi ko, nagadumot din, tagkandara pa kanya na, likes dito, friend request dito. I don't know, nag-cut di yan eh. Kasi iti Facebook no ka, i-cut datap no, birukam di ko. Birukam di tuloy na. So, ayan. Rise into your God-given valor. Make yourself beautiful. Make yourself beautiful in the description of God. Actually, into no mapanan di tawan ti 60, 70, 75, 80. Kasi agkikinamat tuntit itsura. Agkikinamat tuntit itsuran. So, ayan. But kadagiti, women and ladies, rise into your God-given valor. Makita yung mga, that is the blueprint nga aramidin ni Apo Diyos kanyayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. The message ito, it's not to judge you. Ninruar dati blueprint, han nga uyawan di construction, isimpa na di construction. Madaydayaw ni Apo Diyos. So it's not for condemnation. Bagaman takabay mo, may panahon pa para gumanda. Hallelujah. Maabot ti punto ka ang mga babae sa CWC, magaganda. It is a mirror reflecting God's image in you. It is a mirror reflecting God's image in you. So, ang gagawin nyo, build, invest, give, speak kindness. Tingnan ninyo, basahin nyo yung Proverbs 31. Maging masipag. So, ayan. Maging masipag, maging future thinking, magbasa kayo ng mga, dapat magaling ako sa negosyo. Alam nyo, miracle worker ang mga babae. Iyawat ti lalaki, iswildo na. Kasano nga umanay? Miracle worker ti babae. Kasano nga umanay? Diskartinan eh. Diskartinan. Kung ni Pastor Benny ka, di may saiklog, agkapat. Agkapat. 5 nga subo, sakbay nga kagatam di ko ah. Angutan pa lang di muna nga subo. Lagi pa niyo tinapalabas, diskartitiin inang tayo. Diskartitiin inang tayo. So, ayan. Give. Speak kindness. Build on that. Now, sa mga young men, YMCA, young men, read Proverbs 31 and make this a checklist
in finding the most beautiful woman for you. Charm is deceitful and beauty is vain. Wala na dito. Pursue a woman who fears the Lord. Pursue a woman who fears the Lord. She would be a crown to you, a value beyond jewels. Mataydayaw ni Apo Diyos. So, ayan. Sa ating mga husbands naman, nandyan na eh. Nandyan na. Recognize and praise her. Recognize and praise her. Her children rise up and call her blessed. Her husband also. And he praises her. Kung na dito yung verse 28. Iroryo yung lamisaan nyo damdama. Kumain kayo sa labas. Happy Mother's Day kung nakini Mrs. Tatay ka regalok nga eh. Kung anak ka naguli magkakaon. Recognize and praise her. Recognize and praise her. So, ayan. Think of the things that she does. Marikat pa walis no daduma jay balay. Muyo jay ni Mrs. Numabati da jay Pangasinan. No imununak nga nagawid, doon no datoy nagawid da di jay. Into no agawid da ita. Tiyo mo nang aramidan na. Sukatan na jay bedsheet. No siya ka oray ka 3 bulan. Agidda ka lang may. Tapos, rumuar kan to manay. Nagsublikan to lang mo manay. Ije Manila. Ije pantalon aga ko. Umabot ang sumilan. Mabulanan na data. Ije uniform ka. Basit pa imot kulay na. Ije tengad na. Himije balay. Nung nakasabit niya eh. Nung mga imbagang ampay na isuot, tilaba naman ay. Recognize and praise her. See her. Kasi baka naging naging so familiar na tayo. Praise her publicly. Ayan. Imay-day mo naman. Imay-day mo naman. She is far more precious than jewel. And actually, the Lord is work in progress. But map-appreciate tayo kung mayararamidin ni Apo Diyos. Hallelujah. Paspasaya atin na. Paspasaya atin na. Hallelujah. Okay, lipas tayo. She displays the beauty of God's image. The ultimate reflection. Actually, yung kunana ni Jesus Christ, amin nga naisurat in the laws, in the prophets, and in the writings, they are written about me. Kunana ni Jesus Christ. Naisurat na dayta may papan kanya. And actually, these characteristics is actually a reflection nga itudtuduna ni Jesus Christ. An icon of her maker. So, ayan. I-reflect na di glory. Check, natin dito. Her strength echoes the creator's power. Dalos ni balay. Ayan. Kamamap na, limabas ka, di ka man lang ay, no siya kakang kumapanpansinin na yay. Nabasapay lang, pinayatan yon. Kung natin daldalos di balay. No siya nadalos mo di sakak. Isuda ka, nagalas ya the footprints na no nabasapay no nagmaga. So her strength echoes the Creator's power. Her compassion mirrors the mercy of God or the God of mercy. Her fearless laughter reflects trust in the sovereign Lord.
So the woman of valor is an icon of her maker. So ni Apo Diyos, bakit pinapaganda niya ng pinapaganda? Mga tinuturo ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga salita niya. These are not my words. These are His words. Because the Lord is creating an icon. He is creating images that will shine out there. Shine in your family. Shine in your community. To be minoras out there. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, daytoy woman of valor dito'y Proverbs points out to that greater one than the woman of valor in Proverbs, which is Christ. The true and better personified the Shechiel, woman of valor. So, 1 Corinthians 1:24, Christ, the power of God and the wisdom of God. He is mismo the wisdom of God. Kunana ni Jesus Christ mismo, ako saran na kay to, Queen of Sheba. Because someone far wiser than Solomon is here. Isuna niya wisdom of God mismo. Hindi niya lang nire-reflect ang wisdom of God, siya mismo yung wisdom of God personified. Dayay pigsa ni Jesus Christ, binagkat na amin nga basol tayo. She thinks forward to fix us. Jay kalalabam nga mo kayat nga narugit iti balay, day tater aramidan ni Kristo nga kayat na nga linlinisan na tayo. Paspasayaatan na tayo. Digdigusan na tayo. With the water of the word. Ay kinaman ng third, daytoy Proverbs, human ibagbagana, ni Jesus Christ gave His life for us. And He is supplying all our needs. He cares. He is clothing His bride, the church, us, with dignity. Madaydayaw ni Apo Diyos. So from valor to worship. I'm describing the woman in the book of Proverbs, but the point here is that I want to point to Christ. Because Christ is the blueprint. Yun yung tinuturo ng Biblia na dumteng to ti panawen no kita enda ka ti makita da ni Kristo. Ti makita da saan mo nga galad ni Kristo. And the Holy Spirit is busy working on that. We honor the woman who image of God. Mga MCWC woman, we honor you today. But I'm inviting everyone sa church natin, we fix our eyes on the God they reflect. Madaydayaw ni Apo Diyos. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, this Sunday, Women's Sunday, we honor you, we salute you, mga mothers dito sa MCWC, mga future mothers, you would be greater than your mothers. Build on this beauty. Build on this beauty. Madaydayaw ni Apo Diyos. Iyawat ko man daytoy kini Pastor Benny. Awagak man dagiti babae, dagiti women, mga mothers. Awagak dagiti mothers to come in front and we will honor you. Pastor Benny will pray for you. Okay? So, karkararag tayo, i-celebrate tayo, dagito'y mothers tayo dito'y CWC. Okay? Umay kayo dito isango, mga mothers. Sa mga ladies na nasa upuan, kumita kayo dito sangwanan, I would be more beautiful than them. Gula man. Madaydayaw ni Apo Diyos. Hallelujah. Pastor Benny. Happy Mother's Day. Hallelujah. Mandaydayaw ti Apo. Mingmingan nyo dagiti women. Ni Apo Diyos timang bendisyon,
dawatek man ti kongregasyon, makipagtakder kayo, tay kararagan tayo ida. Well, nangag tayo ti mensahe, ket niya po Diyos pa iti tumulong kadagitoy nga babae kanina iti pagtangan. Kararag tayo, manakabalin nga Diyos, madaydayaw ka. Sika apo tinang design. Apo iti lalaki ken ti babae, nga iti babae apo ket paset ti lalaki. Ket apo adda kadakwada ti kinapintas, sanla nga kinapintas iti ruar, ngem kinapintas ti uneg, nga tuloy-tuloy apo nga ididevelop mo dayta, nga hanto nga mapukaw nga pulos, nupay itakin ruar, ket medyo agbaliw ngem ti uneg sumaysayaat, pumimpintas nga pumimpintas. Bendisyonam dagitoy apo nga ininna. Sika apo ti tumulong kadakwada, iti responsibility apo hanlang nga ituneg ti pagtangan. Nga maamin apo nga pangaramatam kadakwada, dawatekin ka apo nga sika ti tumulong, ti anointing ti Santo nga Espiritum apo, madda kadakwada apo, kas isuda apo ket babae iti uneg ti iglesia, agranyag damet apo, nga para apo kadagiti adda iti ruar, ket sika ti tumulong kadakwada, kadagiti responsibilities, iti uneg ti pamilya apo, adu dagiti aramiden da nga sika ti bileg da ken sika ti pigsada apo Dios, ket tinaldaw-aldaw nga panagbiag da apo, sika ti tumulong kadakwada. Hangag papada apo, iti pigsa kadakwada daduma ket adadan iti kinataeng, ananayem apo dagiti salunat da, ananayem apo dagiti pigsada, ket nonya pay dagiti kabailanda nga ramiden apo tulungam mida, ket dawatekin ka apo nga sika iti mangipatpatuloy nga mangpabileg, ura iti pamati da ken ti panagserbi dakin ka. Nga roda apo ti day tingal daw, I rededicate these women, katapos sika timang bendisyon kadakwada, itinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Tunggal may sa kunatay ti Amen. Happy Women's Day. God bless you all. Ayan, so amo yun ti regalo yung fathers kin anak tapno naimas ti pinangan damdaman niya. Kwarta ka no, ngay kit agisim ti mother sin. So, tatagarod ngay kit offertory kwan. So, ayabak man ni Brother Sigen, tapno kararag na ti offering prayer. Tapos, ayabak mo't langin game agijay kids, tapno umato da kanon. So, da kano ti ag-offertory song tata nga Sunday. Let's stand, close our eyes, and pray. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, offering our gifts and resources to you. We acknowledge that everything we have is a blessing from your hand. Each of you should give what you have decided in your heart to give. For God
loves a cheerful giver. Bless these offerings, Lord. Multiply them and use them for the advancement of your kingdom. May our giving be an act of worship, and may it glorify you in all ways. Provide for those in need, and continue to bless us as we trust in your provision. In Jesus' name, Amen.
Dawatan mi tumugal may isa nga makipagtakder. Kat iawat tayo iti mangi dalan iti closing song tayo. Closing prayer I mean to say. Tumakder tayo, mamin. Man nakabalin kanayat unay nga Dios. Pinunom dagiti puso miwa po kadagiti pamabilag kanapo Diyos panang paspasayaat. Apo iti kagagalad iti maysa apo nga babae. Akas apo Dios kan kanayon nga naususan. Apo nga balikas uray pay ken ka apo tadayeti kayat mo nga imahe nga mayag kana apo Dios may multiply tintiro madaydayaw ka apo tada kami ijay ket mulmulyon na kami madaydayaw ka apo kadagiti plano kan panggep mo iti biyag mi apo Dios kas babae ti iglesia iti sibubukal nga pamilya si yayaman ti kinaimbag mo apo Dios tartaremaanan na kami agbalin nga ihemplo kadagiti anak itangal daw pinagragom ti puso mi apo kadagiti barbarumanan apo Diyos ka upubig mi nga sobrang iti trupa apo iti musika ti iglesia mi apo idaydayaw da ka naidaton kami na-rededicate kami nga babae may apo rededicate amin dagitoy nga upubig nga kadagiti paglaingan da apo mamuli ijay wagas mo. Katapo may tadmi, apada-pada manipod na ganak, ika na kanagiti anak. Apo, iti amin, nga paglaingan bikin kakat sikati may daydayaw. Apo, may tantanok, tidaytoy nga pamilya mi ti MCWC. Apo agudo kami tidaytoy nga serbisyo nga masiyayaman dagiti puso mi. Apo iti kinamanagayat mo. Apo awit mi daytoy hanlang agriflikar ka iti bukod mi nga biyag iti pamilya mi ket iglesia mi. Nga muray pa iti komunidad ket sika iti tantanok mi apo iti nanayon. Ngarod kumuyog da kinaimbag mo, kinamanagayat mo. Kinamanangaasim kan parabor mo nga saan agpating ka titunggal maysa. Kada kami iti daytoy nga lawas anabalegi. Itinagan ti Ama, Anak kan ti Espiritu Santo. Kunatayo ti Amen. Amen and amen. God bless you, kids music team. Hallelujah. Agin nalamano ti tunggal may sa kada tayo. Thank you parents for supporting your children.